الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كمالك les secrets et les jeunes donc sur le plateau sur le nouveau plateau aussi Allah sonama inshallah ba shitara bamanangote ko ma donne beni tourni munye koni tura ko di ko biga domba la filiye rahmala kana ga domba la filiye amin Allah sonama inshallah angla ni anga turu plateau e moyen plateau pele ba denye woro li koni akela otuna ke bashi mu ni anna donc na be dese les jeunes bia donc kayo fena bia fanu fena donc utlo la benendo wala sa ka sega donc la menke na la ka je inshallah donc les jeunes et date dit le samedi le 25 septembre 2021 yona ngataro janflo kanga danfara di ci ganaw ani musotigu ni ñonje vi ke musotigi ale be bugan sango adongo do sankalo tan fla be am ya fa bla kerefe pendant que ci gana dum ale fana be sa arebe ke bogabini zabanci ni fewna yalma danfara bu ci wali secret toro siraka ani here siraka sur tous les plans disons mami la ba sitar ala ka be donc sababa ma iga kuma udamne chogo donc ajengena yimu fo musotigi ma ni musotigi ni go musotigi o kacha donc langage ba contrôle ka soro ka fo ya fa bore chama kata lamen kara ba bere jelema donc kuma laini ye munye musotigi ani che gana ko différence membe uni ñonche c'est-à-dire hadama dia erada ani baskira ani yalma nafa walma toroj membe soro uni ñonche c'est-à-dire musobe chemu bulo sambe ani chemu musota bulo sambe donc voilà ouf différence ye jimenye amna ndado donc wala nala ka je inshallah o kora ka fo donc musotigi ya ani che gana ya dama do ni wujate bu sonata fo ya nanina donc o ya nunu amno le wala ka so ka différence u fene di musotigi be musotigi che gana be che gana kulu kutu fene be donc hakla o nani de différence ba nani be u nani fene donc on ñonche ni ala sona mashallah manda do ko wala ba sitara do na fo kan bara ejme ya nga bara mu ya me kursi konna kibaro ya mo fiye mo fera ni ta fe konna kibaro ya o degun ani degun jama me siga munu wuli ka buika ni ala ka je ibe contacter de ke ni ya contacter kibaro to ibo soro na ala sona mashallah ali chete wuli ka ba fa ka ande plus segere me ga contacter drone ala sona mashallah donc musoti ale muso tigiye ale che muna sura na muso be ñogonga c'est-à-dire ça bere jelela abe rapport ke c'est-à-dire ça bere jelela rapport ba bulo aka muso ko ba bulo ana muso yere fene donc be ñogonga abe forema ko muso tiki est-ce qu'il y a fomba donc ale nafa mene ba le ka ambo fofolo ka toro muso tiki chegana ka tafo nafa folo d'abord ale envie mumbara na bu foma nege no be siga mo toro o degunta le ka parce que ani muso be nyonga bo ba rapport sur fene donc ake o kore ka fa ba balika bo envie ma c'est-à-dire aba balika bo banama parce que ni envie bo ena mo ka bi banade farfaka be siga kira ona nyona bana farkula bana abe sa o la se chema donc oluti donc ale soro ya famia donc dorara abe fo bana wera ma ko psychologie sera c'est-à-dire perturbation envie bo enen cheka abe du ka ko konna ka hakli chaw ni blida quoi c'est-à-dire ki dusu bo walma akere kono ki ko roge ka sori ma ke walma akere kono ki ma ko roge ka sori yake walma ki nyine ko jugo na nyona perturbation mun be mo soro akli konna na psychologiquement donc oluti musotigi soro quoi ka saba ke menye musoko envie bo ko jugo sega wala c'est donc chema quoi est-ce qu'il y a famia donc obe ke sababu ye nani muso be nyonga ka rapport ba tuga korora o shita soro donc hakli sigi obaka hakli sigi me parce que partenaire be mbolo nabe ko fale nyogona ambisha na me pama fale nyogona me aklan fale ke o hakli sigi be muso tigika toujours muso tigile moye muni a muso be nyonga wa dlango be anormal la c'est-à-dire dlambe ayra ni muso be nyonga
donc adamadenya perturbation c'est-à-dire adamadenya chaw ni fɛn o fɛn bɛ ko kan ka mɔgɔ sɔrɔ ani dekun I nina ani I farisogo ra o si t'ale sɔrɔ ka sababuya kɛ a n'a muso bɛ ɲɔgɔn kan wa u bɛ rapport kɛ I n'a fɔ kan ka kɛ donc cogoya min na o kɔrɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ muso ka ɲɛnamaya yɛrɛ la cɛ fan fɛ parce que ni muso tɛ yen nin bɛɛ problème bɛ se ka cɛ sɔrɔ est-ce que i y'a faamuya donc a bɛ fɔ tigi de ma musotigi c'est-à-dire ale bɛ hakilisigi paix kɔnɔna na hakilisigi paix totali musotigi bɛ o de kɔnɔna na n'u sera a kɛcogo ɲɛna donc a n'a muso donc musotigi cɛ kɔnɔ o ye jɔn ye o ye cɛ ye cɛ mun n'a y'a sɔrɔ muso b'a bolo mais ani muso tɛ ɲɔgɔn kan c'est-à-dire voilà muso b'ale bolo dɛ bɛɛ b'a dɔn muso bɛ karisa bolo mais ale bɛ yan a muso bɛ fan wɛrɛ fɛ donc sa tɔgɔ de bɛ yen sisan muso b'a bolo mais ani muso tɛ ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye k'a fɔ muso b'a bolo kun mun na o jɔlen don c'est-à-dire cɛnimusoya jɔlen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o waati kɔnɔna na i y'a faamuya a kɛra waati jan ye sa a kɛra waati surun ye sa o a bɛ fɔ tigi de ma ko musotigi cɛgana o de kama u b'a fɔ kuma caman na bamanankan na ko muso kelentigi ye cɛgana kɔrɔkɛ ye c'est-à-dire ni muso b'i bolo rapport kan ka sigi cogoya mun na n'a kan ka dafa cogoya mun na ni waati minnu laɲinima kɔnɔna na n'o t'i sɔrɔ dɔrɔn I bɛ taa cɛgana fa de fɛ quoi hali ni ma kɛ cɛgana yɛrɛ ye I ni cɛganaw bɛ surunya ɲɔgɔn na dɔɔni quoi donc o de kama I b'a sɔrɔ hali kuranɛ kɔnɔna na Ala kɛtɔ ka muso furuko kuma fɔ a ye kuma in daminɛ a ko a ye muso furu 2 3 4 nka n'aw dɛsɛra donc 1 donc le mot a kɛtɔ ka mot yɛrɛ prononcer a y'a daminɛ 2 de la ko 2 3 4 wali 1 donc Ala ye dɔnnikɛla de don n'a kun jara a kun b'a fɔ 1 I y'a faamuya 2 3 4 mais a ma fɔ ten a ko 2 3 4 donc ni dɛsɛra 1 donc 1 o ye dɛsɛ de ye c'est-à-dire o de kama minnu b'a fɔ muso kelentigi ye cɛgana kɔrɔkɛ ye donc u jo don o yɔrɔw la parce que muso yɛrɛ normalement a nombre la a kan ka daminɛ cɛ kan ka daminɛ 2 de la donc ka taa quoi o de b'a to kuma caman tɛ kira n'i ye muso 2 mara mun k'i ser'u mara cogo ɲɛna lafiya dan bɛ k'i ta ye nka farafinmuso 2 marali a fana ka gɛlɛn ni I sigara to 1 ma hɛrɛ b'o de la n'Ala ka jɛ inchallah donc a bɛ fɔ de ma a bɛ fɔ cɛgana musotigi c'est-à-dire musotigi cɛgana o de ye musotigi ye mun ni a muso u tɛ ɲɔgɔn kan c'est-à-dire furu kuma bɛ yen mais furu yɛrɛ sigilen bɛ mun kan o ko tɛ donc u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko musotigi cɛgana o kɔrɔ ye k'a fɔ donc degun fɛn o fɛn n'a y'o fɔ sisan k'a fɔ ko o bɛ musotigi o si tɛna musotigi sɔrɔ k'a sababu kɛ ani muso bɛ ɲɔgɔn kan ye o degun bɛɛ bɛ se ka ni musotigi in sɔrɔ k'a sɔrɔ muso b'a bolo mais u tɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ i b'a sɔrɔ jatigɛni bɛ k'a la waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a fari fagalen don waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a fariw b'a dimi walima a tɛ se ka kunu ka bɔ dilan na joona walima psychologiquement a ka fɛnw bɛ perturber tuma dɔ la hali n'a ye walimuso dɔ ye o nege bɛ k'a la c'est-à-dire hakili cɛw ni basigibaliya ni kɛnɛyabaliya olu bɛ k'ale taabolo ye waati bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ muso b'a bolo dɛ mais ani muso tɛ ɲɔgɔn kan donc a bɛ fɔ o de ma musotigi cɛgana c'est-à-dire kan in b'a nɔfɛ ten mais a baara t'a bolo quoi donc paix t'o kan furu a bɛ furu kɔnɔna na mais a tɛ pɛra paix totale ko kuma yɛrɛ tɛ fɔra a tɛ pɛra quoi mais a bɛ furu kɔnɔna na donc cɛgana o jɔn ye o ye mun ye a bɛ fɔ de ma ko sungutigɛra c'est-à-dire mun ni musokow b'a bolo dɛ mais a t'u sɔrɔ kuma bɛɛ voilà donc i b'a sɔrɔ sisan musokow b'ale bolo mais muso t'a bolo c'est-à-dire a bɛ muso kɔni kɛ mais muso t'a bolo donc a bɛ fɔ de ma cɛgana donc ale ta waati dɔ bɛ ɲɛ a ma waati dɔ bɛ tiɲɛ a ma waati min na a bɛ musow sɔrɔ k'i servir la o waatiw la i b'a sɔrɔ ka ko bɛ basigi n'i bɛ muso ko bɛ fɛn minnu bali cɛ ma ani ka nafa mun ɲɛ i ye a b'olu sɔrɔ mais waati min na ni musoko t'a bolo walima a dɛsɛ b'a kan waati min na n'a tɛ ka musokow sɔrɔ ka ɲɛ donc degun mun n'a ka o kan ka na i ma o degun mun na ale ma donc ale ta ye fankɛlɛma ye quoi c'est-à-dire waati dɔ ka ɲi a ma waati dɔ man ɲi a ma a bɛ fɔ de ma ko donc cɛgana est-ce que i y'a faamuya donc cɛgana kulu kutu o jɔn ye o ye mun ma deli ka muso yɛrɛ découverte kɛ fɔlɔ c'est-à-dire mun ma musoko yɛrɛ nɛnɛ fɔlɔ degun t'ale kan quoi voilà degun t'ale kan parce que n'i y'a mɛn tɛ se ka diɲɛ nin kɔ fiyewu i ye fɛn mun ja dɔn i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ se ka diɲɛ o de kɔ voilà sinon fɛn mun ni i t'a diya dɔn i tɛ se k'a fɔ o fɛn in ma k'a fɔ ne tɛ se ka diɲɛ tiɲɛ tɛ wa misaliya sisan e k'a fɔ sisan ne tɛ ɲɛ te kɔ fiyewu ni ma te min cɛ fɔ n kun bolo yɛrɛ de bɛ n dimi fo n ka te min de oui bon c'est normal n'i y'o fɔ tu as raison mais parce que i ye te nɛnɛ mais mun ma deli ka te min est ce que o bɛ se k'o fɔ te ma o tɛ se k'o fɔ te ma donc ale lafiya b'ale ka te ko fan fɛ cɛman nkalon donc mun ma deli ka muso yɛrɛ découverte kɛ n'a ma deli ka muso ko yɛrɛ nɛnɛ fɔlɔ
a bɛ fɔ ma cɛ kana kulu kutu lafiya totali fɛnɛ bɛ o kan c'est à dire o fɛnɛ ka paix totali de b'a kan degun foyi tɛ o kan degun tɛ maa fila de kan musotigi mun n'a muso bɛ ɲɔgɔn kan n'u ka rapport bɛ normal la degun t'o kan cɛ kana kulu kutu mun n'a ma deli ka muso yɛrɛ découverte kɛ fɔlɔ a ma deli ka muso ko yɛrɛ nɛnɛ fɔlɔ degun tɛ o yɛrɛ fɛnɛ kan donc maa fila dɔ fila mun filɛ cɛmancɛ la degun bɛ olu fila bɛɛ kan musotigi cɛ gana ani cɛ gana i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na donc u différence de ye nin ye n'Ala ka diɲɛ inchallah donc mon frère muso ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ de ye n'i y'a mɛn ɲɛnɛmaya o yɛrɛ de ye muso ye cɛ ka ɲɛnɛmaya pour que i ka se ka ɲɛnɛmaya duman yɛrɛ kɛ hɛrɛ la muso don o de kama kodɔnna dɔ ko n'Ala ye fa d'i ma k'i kana Ala barikada fɔlɔ c'est à dire i b'Ala fo quoi mais i kana barikada n'a ye ba d'i ma k'i kana Ala barikada fɔlɔ mais i b'a fo halisa barikada ko a m'o kɛ fɔlɔ quoi parce que Ala bɛ fo k'a fɔ mais ka sin ka barikada quoi ko i b'a kɔnɔ fɔlɔ hali sisan donc n'a ye muso d'i ma mun ye muso ɲuman ye fa ɲuman kɔnɔ a y'o d'i ma ka bɔ i wolo a ye ba ɲuman d'i ma o fana i wolo parce que bɛɛ fɛ a fa ka ɲi bɛɛ fɛ a ba ka ɲi o tɛ wa hali bɛɛ ta man ɲi donc ko n'a ye muso ɲuman d'i ma muso ɲuman ye jumɛn yɛrɛ ye fɔlɔ mun b'i dɔn voilà mun b'i dɔn n'an k'an bɛ don babu kɔnɔ sisan o ka jan o t'an ka sira ye fɔlɔ ko n'a ye muso ɲuman d'i ma e bɛ sɔrɔ ka dɔn Ala barikada o de kama denmisɛnninya na cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ an ye ko denmisɛnninw ka bila ɲɔgɔn ɲɛ ko kow daminɛ na k'an kana filɛli kɛ ka taa o ma dɔ bɛ sa wulitɔla ɲɔgɔn fɛ sa ale bɛ motobaw san mobili san bɛ fɛnw san fɛ yɛrɛ b'a la jalaki ala ne ko mun kɛra ko non ko i kana i ɲɛma da o fɛ cɛkɔrɔba dɔ de la k'o fɔ ne yɛrɛ ye k'i kana i ɲɛma da o fɛ ko a y'a to fɔlɔ a ka muso furu a ka génération c'est à dire ni minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka génération ko i k'a to fo aw bɛɛ ka muso furu fɔlɔ san damadɔ kɔfɛ mun muso ɲɛna ka tɛmɛ tɔw kan a ka ca Ala fɛ hali ni o ka wari hali ni a ka wari ka ca ni o ta ye ni sera o fɛ yen i ɲɛ bɛ b'o fɛ parce que k'i bɛ basigi sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la quoi e yɛrɛ ɲɛ bɛ bɔ miliyɔn caman b'i kunna dɛ mais i ɲɛ bɛ bɔ ale ka vie fɛ parce que ka sababuya kɛ a ka vie basigi c'est à dire voilà c'est à dire lafiya a bɛ lafiya sɔrɔ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ale bɛ sa lafiya la ka tɛmɛ aw tɔw kan k'a sɔrɔ denmisɛnninya la aw kun tɛmɛna ka joona quoi donc a bɛ fɛ ka f'i ye dɔrɔn ko muso ye fɛnba de ye mun ye cɛ ka ɲɛnɛmaya ye o de kama muso bɛ cɛ ka ɲɛnɛmaya ɲɛ quoi o de kama hali ni muso ko a bɛ cɛ ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ a b'a tiɲɛ donc pewu waritigi caman karila nin ko in na dɛ caman bɛ yen u ka nafolo tiɲɛna hali u tɛ se ka kun fɔ mɔgɔ ye u tɛ se ka yɔrɔ fɔ mɔgɔ ye muso don muso ko don u tɛ se ka kun fɔ donc fɛn mun don n'i y'a ɲuman sɔrɔ a bɛ ɲɛniba de k'i ma n'i y'a juguman sɔrɔ n'a ka bɛ tiɲɛni kɛ a b'i ka daga jigin pewu de donc muso yɛrɛ ye ɲɛnɛmaya de ye voilà donc ɲɛnɛmaya de don cɛ tɛ se ka vie ni muso tɛ mais i b'i ɲɛma da ani k'i hakili sigi a ɲuman de ko don jɛmanba in ko tɛ dɛ a bɛ se ka y'o la confortement o bɛ se ka ye jɛmanba in yɛrɛ fɛnɛ na mais n'a fɔra ɲuman hadamadenya ɲuman de ko don donc n'o bɛ muso la o de ye basigi ye donc musotigi an ye kuma daminɛ an b'a datugu n'o de ye musotigi mun ni o ɲɔgɔnna muso ɲuman b'a bolo k'a sɔrɔ a ka rapport bɛ normal la dekun foyi tɛ o muso in da la o de kama n'i taara jeunesse lajɛ tora Ala b'a f'i ye ko ale ye dɛmɛ ɲɔgɔn dilan adama na mun ye awa ye c'est à dire an bɛna dɛmɛ ɲɔgɔn dilan adama na k'o de kɛra donc awa ye donc muso nana pour que ka cɛ dɛmɛ pour que k'i détruire o tɛ dɛ mais pour que k'i dɛmɛ quoi donc ni e nana cɛ détruire c'est le contraire i ma dilan o kama i dilan de pour que ka cɛ dɛmɛ ka dɛmɛ mun na ko bɛɛ la a ka ko bɛɛ voilà bon n'i y'a ko contraire ye dɔrɔn cɛ ka daga bɛ jigin de donc a bɛ na f'i Ala ka danni yɛlɛmɛ quoi n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye n'a sera o ma kuma dɔw la i yɛrɛ doni jigin o da ka di la kojugu fila mun ka jugu ka tɛmɛ mun kan i b'o ta a bɛɛ ten de donc les jeunes a jaabi de ye nin ye musotigi mun n'a muso bɛ ɲɔgɔn kan o b'a ka paix totale la ani cɛ kana kulukutu mun ma muso yɛrɛ découverte kɛ fɔlɔ o fana b'a ka donc paix totale la tɔ fila in garanti t'olu la quoi olu bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ awɔ d'accord le secret an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye ni fana ye cɛ dɔ ye ko kuma o kuma n'ale taara sugunɛ kɛ sugunɛ tɔɔni bɛ to ale la bon sugunɛ kɛlen kɔfɛ n'a nana i sigi n'a nana don so kɔnɔ k'a bɛ ko dɔw kɛ
sugunɛ tɔ de bɛ to ka jigin ale ka kulusi kɔnɔna na c'est à dire a taara sugunɛ min kɛ o kun tɔ bɛ tigɛ ka jigin ale ka kulusi kɔnɔ a ka selijiw bɛ tiɲɛ a ka fɛnw bɛ tiɲɛ a bɛ fɛ k'a dɔn yalima bana de b'ale la ou bien nin ye ko kura jumɛn daminɛtɔ ye. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma o kɔrɔ k'a fɔ nin ye cɛlaka mun ni sugunɛ bɛ to a ka selijiw tiɲɛ waati bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ donc a sugunɛ kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka tila sugunɛ bɛ sɔrɔ ka n'a ma sugunɛ fitinin bɛna ka na seliji tiɲɛ a bolo walima k'a ka fini nɔgɔ donc ko yala o bɛ kɔrɔ jumɛn di baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma a bɛ se ka kɔrɔ 4 de di n'ala ka jɛn inshallah a kɔrɔ 4 si tɛ kelen bara o ye bana ye saba si tɛ farikolola bana ye mais kelen bɛ yen o ye farikolola bana ye quoi donc saba si tɛ farikolola bana ye mais an bɛ taamasiyɛn de di pour que a k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya donc a b'o cogo kelen kan sugunɛ fitinin kana cɛ ma k'i ka kurusi tiɲɛ sugunɛ kɛlen kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ bana don o ye kuma bɛɛ sugunɛ bɛ to k'i minɛ i bɛ taa sugunɛ kɛ mais i tɛ sugunɛ sɔrɔ donc après e bɔlen kɔ sugunɛ kɛyɔrɔ la fitinin min na quoi ka n'i ka seliji tiɲɛ donc waati bɛɛ de sugunɛ in b'i minɛ donc ne a ta in bɛɛ ten o kɔrɔ de ka fɔ infection genre dɔ bɛ yen nɔ ani sugunɛ bana yɛrɛ tɛ kelen ye o de b'a la donc a kan k'o de furakɛ i y'a faamuya donc o ye fɔlɔ ye filanan a bɛ fɔ o ma comportement ye jumɛn ye sugunɛ kɛcogo comportement c'est à dire cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'ale y'a sigi ka sugunɛ kɛ parce que sigi ka sugunɛ kɛ de ka d'ale ye mais n'a y'a sigi ka sugunɛ kɛ a fasaw bɛ ja de donc fasa ninnu bɛ ja quoi fasa ninnu u tɛ éraser comme il faut a bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ bɛɛ bɛ bɔ a bɛ ban fɛnɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a ye k'a fɔ sugunɛ banna mais ni a wulila ka dɔɔnin taama fasaw mana commencer ka magaya fitinin bɛ na quoi wala fitinin bɛ na quoi e m'a faamuya sugunɛ fitinin bɛ na c'est à dire ale kan k'i jɔ ka sugunɛ de kɛ mais a b'a sigi ka sugunɛ kɛ ale fasaw t'a permettre sigili la quoi parce que dɔw fasa jalen don quoi n'u sigi sugunɛ in bɛɛ tɛ bɔ quoi mais n'u wulila k'u jɔ ni fasa commencera ka tilen dɔrɔn donc sugunɛ in fitinin mun tora o fana bɛna ka na a ka seliji donc ka na a tiɲɛ quoi est ce que i y'a faamuya donc o tigi kan k'i jɔ de donc ka sugunɛ kɛ pour que ka se ka ni degun ka se ka wuli ka bɔ a ma donc hakili la o filanan ye sabanan o bɛ se ka kɛ sugunɛ minɛ ko jugu ye c'est à dire mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale bɛ sugunɛ minɛ de sugunɛ b'a minɛ sisan a b'i ban ka taa sugunɛ kɛ voilà k'a minɛ fo sugunɛ bɛ taa ka bɔ a ma walima fa ganenba yɛrɛ a la a bɛ sɔrɔ ka taa sugunɛ kɛ n'a bɛ ka sugunɛ kɛ fa bɛ kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ lafiyaba dɔ santé fa dɔ bɛ kuma donc sugunɛ ja kojugu fɛ a bɔtɔ quoi parce que a ye sugunɛ minɛ min kɛ sugunɛ bɔtɔ a yɛrɛ fari bɛɛ bɛ ka lafiya donc kuma caman na i b'a sɔrɔ sugunɛ filɛ nin ye o sugunɛ bɛɛ tɛ na a bɛɛ tɛ bɔ quoi parce que hali o sugunɛ in kɛtɔ i b'a ye kuma dɔ la a bɛ caya kuma dɔ la a bɛ kɛ fitinin n'i ye dɔ fara kan a bɛ caya kuma dɔ la n'i ye dɔ wara a bɛ kɛ fitinin donc o kɔrɔ de k'a fɔ sugunɛ in a bɔra lahalaya kan quoi c'est à dire i bɛna kɛ i bɛ se ka na fitinin to k'a sɔrɔ mun ma kɛ quoi donc kɔfɛ i kɛlen ka mouvement dɔɔni kɛ o sugunɛ kunkurunin bɛ boli ka na i ka kurusi kɔnɔna na donc a k'i yɛrɛ kɔlɔsi n'a sɔrɔ o sira don a k'o ye k'o to yen pewu n'a m'o to yen a mɛnna n'a mɛnna cogo o cogo hali n'a kɛra cɛkɔrɔbaya de ye sugunɛ bana b'a minɛ u bɛ cɛkɔrɔba opérer sugunɛ bana mun nɔfɛ n'a ma yɛrɛ kɔlɔsi o bɛ se k'a minɛ voilà donc o sugunɛ minɛ kojugu o bɛ se k'o bila donc cɛ da i y'a faamuya o ye sabanan ye donc naaninan o ye musoko ye voilà cɛ mun bɛ yen ne a tɛ se ka siɲɛ 2 kɛ c'est à dire a ka siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ janya bi se fo miniti 45 ma déjà o bɛ wasa kɛ donc a tilala k'i forcer ko fo ale ka filanan kɛ donc a mana filanan in daminɛ a tɛ bɔn quoi c'est à dire a bɛ fortage kɛ fo merde mais a tɛ bɔn kuma dɔ la a b'a bila ten ka sɔrɔ a ma bɔn walima a b'i diyagoya bɔnni ɲini ka bɔn fo a yɛrɛ sexe kɔnɔna bɛ chauffer i y'a faamuya wa donc o bɛ taa jouer sugunɛkɛyɔrɔ in kan donc o tigi n'a bɛ to ka sugunɛ kɛ i b'a ye sugunɛ bɛ kɛ mais a bɛɛ tɛ kɛ quoi o waatinin kɔnɔna na quoi misaliya n'a ye muso bɛ kɛ su in na o su kelen a bɛ k'a la sini a bɛ k'a la fo tile 3 ɲɔgɔn na a bɛ se ka k'a la mais a bɛ ban n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma fura ta kama quoi mais sexe a y'a yɛrɛ sexe forcer ka don ko mun na a provocation nana o sira de fɛ quoi est ce que i y'a faamuya donc sugunɛ kelen kɔfɛ fitinin bɛna ale fɛnɛ ka kurusi kɔnɔna na ka na a ka seli tiɲɛ walima ka na ni ɲɔgɔnna lahalaya dɔ kɛ n'a ye quoi donc ninnu naani ni kun naani bɛɛ bɛ se k'a lase donc cɛ ma
minnu bɛ se ka kɛ bana ye o fɔra ye mun bɛ se ka to i b'i bana o fana fɔra ye donc mun bɛ se ka kɛ bana ye o fɔra ye mun b'a to i b'i bana o fana fɔri ye n'i ko bana fura ye mun ye i b'i bolo de poche kɔnɔ i bɛ 77 de wele sisan 39 39 0 de donc o ɲɔbugu ɲɔko ye mun ye o ta kan an b'o wari bila n kunna n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes hakili la a jaabi ye nin ye bon dɔ bɛna fɔ ko parce que an b'a dɔn an ka jamana ninnu kuma ka gɛlɛn an b'o fana information fara kan dɔ bɛna fɔ ko n'ale y'a jɔ ka sugunɛ kɛ k'u b'a fɔ n'i ye jɔ ka sugunɛ kɛ ko man ɲi dɛ cɛkɔrɔba ko ale k'i jɔ ka sugunɛ kɛ ko kiriti karata dɔ bɛn'o fɔ quoi ko kuma ko pourtant ko n'ale dun b'a jɔ ka sugunɛ kɛ ko le secret ka kuma in k'a tɛ k'ale la mais n'ale y'a sigi effectivement k'a bɛ k'ale la mais o b'ale tɔɔrɔ ni sigi ka sugunɛ kɛ ni fɛn ye ko donc ko yala o kiiri ye jumɛn ye bon kiiri la sugunɛ kiiri la diinɛ kɔnɔna na an b'o fana fɔ n'an sera diinɛ ma an b'a bara ci i tɛ se k'an sɔsɔ parce que kuranna mun b'an bolo i tɛ se k'a sɔsɔ an b'a suran da dɔn an y'a bɛɛ kalan ka taa suran fɔlɔ la f'a laban na c'est à dire ka taa fatiha la fo nasi la an y'a bɛɛ de kalan suran 100 ni suran 14 de don aya mun b'a kɔnɔ a bɛ bɛn aya 600 donc ani 236 i y'a faamuya dɔ b'a fɔ ye ko non ko aya 600 ni 666 o tɛ taa vérifier an y'a ye livre kɔnɔ dɔw y'a sɛbɛn u ka livre kɔnɔ na mais o tɛ taa vérifier an de y'a vérifier k'a lajɛ aya 600 ani 236 donc a bɛ bɛn o de ma an y'a bɛɛ kalan ka ban n'Ala ka jɛ inchallah donc nin b'a kɔnɔ ni nin t'a kɔnɔ an b'o dɔn a ma se an ti kuma yɛrɛ jɛn na i ka hadisa ninnu an m'a fɔ an b'o dɔn dɛ mais kitabuba in kɔni an b'o dɔn n'Ala ka jɛ inchallah donc n'i ko an ye nin fɔ ko tiɲɛ tɛ i b'an wele n'i y'an wele sisan i bɛ suran fɔ n ye i bɛ aya d'a ma an b'a vérifier n'i ye tiɲɛtigi ye an b'o fana f'i ye n'a sɔrɔ an bɛ fili kɔnɔ an tɛ maloya k'o fɔ tiɲɛna an kun filila yan an b'o fana fɔ n'i tɛ tiɲɛtigi fana ye an b'o f'i ye mais kitabu kɔnɔ mun jiginna ka bɔ Ala yɔrɔ c'est à dire kuranna Torah évangile c'est à dire kuranna Torah ani tawra fɛngɛ linjil donc o saba de ko don dɛ o tɔ n'i taara i bulon fɛn wɔɔrɔ la an m'o fɔ dɛ donc sugunɛ kiiri diinɛ kɔnɔna na an b'o fana d'u ma jeunes k'a lamɛn fɔlɔ kumakɛlaw a n'an sisan kumakɛlaw an tɛ kelen ye dɛ an bɛ aya de d'i ma ka tila ka suran an bɛ tila ka verset d'i ma i bɛ taa lajɛ i b'a ye sugunɛ kiiri diinɛ kɔnɔna na a tɛ yɛrɛ a tɛ a dun bɛ sɛli cɛ voilà n bɛn'o de f'i ye o e bɛna sugunɛ kɛ cogoya mun na fo e k'a kɛ tan o tɛ Ala ka kuma na quoi a banna e bɛna sugunɛ kɛ cogoya mun na k'a sɔrɔ saniya kɔnɔna na o de bɛ yen c'est à dire Ala b'i sanima de fɛ bon n bɛna taa sugunɛ kɛ ni n da k'a kɛ o tɛ Ala ka sira ye o mais est ce que i bɛ saniya voilà ni n jɔ nin cogoya in na ne bɛ se ka saniya i bɛ jɔ ni n sigi nin cogoya in na ne bɛ se ka saniya i bɛ sigi ladamu ko tɛ sugunɛ na quoi k'a fɔ f'i k'a kɛ tan de bila sugunɛ ladamu ye mun ye diinɛ na i k'a kɛ saniya kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ i jɔlen bɛ walima i sigilen don k'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ saniya kɔnɔna don o de ye sugunɛ ladamu ye Ala kan ninnu na quoi est-ce que i y'a faamuya bon dɔ bɛna fɔ non an yɛrɛ y'a ye tan ni hadisa in kɔnɔ an fana y'o ye o an b'o fɔ de sinon an y'a ye Buhari kɔnɔ sugunɛ bɛ kɛ cogo min na jɔ ka sugunɛ kɛ ani sigi ka sugunɛ kɛ Buhari y'a fila bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bɛ bɛn i y'a faamuya a bɛ bɛn cogoya min na a y'a da don olu la k'olu walawala o kuma fɔ cogoya bɛ ciden dɔgɔyali fɔ ne tɛ se k'o fɔ n da la i y'a faamuya n'o tɛ a y'a walawala ni y'a yɔrɔ ye n y'a kalan fɛnɛ mais ale y'a fɔ cogoya min na ne ko n b'o fɔ o b'ala kɛra dɔgɔyali fɔ ne bolo quoi o ka bon ne da ma o kama n tɛna n bila o fɔli la donc o ye hadisa kan de ye an y'o fana ye o mais an tɛ ka kuma o kan an bɛ fɛ ka f'i ye dɔrɔn n'a y'i diya i jɔ i ka sugunɛ kɛ n'a y'i diya i sigi i ka sugunɛ kɛ mais i k'a kɛ saniya kɔnɔna na a saniya yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se k'o fana taamasiyɛn d'i ma n'i b'a fɛ ka sugunɛ kɛ kɛnɛma binma yɔrɔ dɔ lajɛ mun ye binma yɔrɔ ye i bɛ n'i jɔ bin na ka sugunɛ kɛ bin bɛ sugunɛ amorter a bɛ jigin duguma k'a sɔrɔ a ma segin e ma quoi c'est à dire k'a sɔrɔ a m'i nɔgɔ quoi o ye saniya sira dɔ ye quoi a tɛ sugunɛ tɛ segin e ma n'o tɛ yen bɔgɔma yɔrɔ mun bɛ yen ni bɔgɔmuguma yɔrɔ don n'i bɛ ka sugunɛ kɛ sugunɛ bɛ bɔgɔ in sɔgɔ de donc sugunɛ bɛ jigin bɔgɔ kɔnɔna na a tɛ segin e ma a t'i nɔgɔ quoi donc n'i b'a kɛ kɛnɛma i b'olu yɔrɔ fila dɔ la kelen lajɛ est-ce que i y'a faamuya n'i m'a kɛ ten n'i y'a kɛ fara kan ou bien fɛn dɔ kan mun bɛ sugunɛ tɔ segin ka na sugunɛ bɛ fɛn mun gosi n'a bɛ tila ka segin e ma donc a b'i nɔgɔ de o ye wajibi ye donc ni ɲɛgɛn kɔnɔna don k'a sɔrɔ e bɛ fɛ k'i jɔ ka sugunɛ de kɛ i b'a kɛ kogo de kan ɲɛgɛn kogo
n'i y'a kɛ kogo kan kogo b'a pante quoi, c'est-à-dire k'a amorti k'a pante sugunɛ bɛ jigin k'a sɔrɔ a ma segin e ma n'i tilala sugunɛ kɛra i b'i ka minɛnw ko i ye sugunɛ kɛ kogo côté min na i bɛ ji kɛ o kan ka jigin quoi, o y'a ladamu ye ka ji kɛ o kan donc ka jigin i ka se ka sugunɛ in kɛ saniya kɔnɔ o dɔrɔn de ɲinini fɛ a tɔ kuma caman o ye arabu ka ko de ye n'o tɛ ala kan kɔni na saniya dɔrɔn de ɲinina e fɛ a kɛcogo la a banna sugunɛ ko problème a fɔlen f'i ye dɛ voilà donc n'i ko nin tɛ sisan ala yɛrɛ a fɔ ta ko n'a bɛ sugunɛ kɛ k'a kan kɛ tan parce que u bɛ nkalon mun da la a ka ca dɛ n'i y'o fɔ i bɛ suran de fɔ an ye ka sɔrɔ ka aya d'a ma an bɛ taa vérifier mais k'a fɔ ten dɔrɔn an t'o minɛ n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes ne de tun b'an bolo ka fɔ. d'accord le secret hakili la an bɛ se ka bi ta bila yan nɔ bi ma dugujɛ minɛ dɔ kɛra ni ne tun b'an bolo bi ka fɔ fanu ye ka bɛn weekend fana ma n'ala sɔnna. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma toujours Malik le secret et les jeunes donc an tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sanfɛ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'a sɔrɔ internet sanfɛ dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka n ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da na yɛlɛn da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca k'i patienter dɔɔni ko daw k'u bɛ yɛlɛ i yɛrɛ ni ala sɔnna ma inchallah an y'o de fɔ an ka baaraw taasira ye mun ye furasiraw don traditionnellement ni ala sɔnna ma inchallah an b'a tɔmɔ an yɛrɛ ka du kɔnɔna na fura baara bɛ k'an fɛ depuis des années an ka dugu la minnu bɛ n dɔn ani minnu bɛ n fa ni n baw dɔn u b'a dɔn fɛn tɔmɔnen tɛ n bɔra n'a ye du kɔnɔna de la donc n tɛ n yɛrɛ bila o bɛɛ kuma jɛnyani na ni mun waati sera o de bɛ kɛ ni ala sɔnna ma inchallah donc i b'an wele an bɛ se k'i dɛmɛ sira min fɛ an b'o f'i ye n'i kan ka wari bɔ i bɛ wari bɔ dɛ ni n man ka wari bɔ ni moral dama don o fana bɛ f'i ye ni ala sɔnna ma inchallah donc groupe fana b'an bolo an ka groupe a bɛ ka marcher su ani tile fɛn caman. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin.